Point to Udalguri, 18-16. Baksa. Tuh kita bilang बढ़िया 19-16. Second and last time out taken. 16. Lumbung banda sikit ni cara. Point to Udalguri, 20-16. Udalguri. Baksa. 22-16. Seventeen 22. Baksa. Regular point dah boleh menang. Ini tu fine apa jarum dia. 18 Points to Udalguri, 23-18. Yola bisa belakang sana ni. Udah jadi apa? Points to Udalguri, 24-18. Points to Baksa, 20-24. Kurang satu kan? Points to Baksa, 22
24. বাঁচা বাঁচা টেন্ডার ফর্মা কাশ্মীরা 23-24. বাঁচা 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 नै फाइनाले उदालगुरिया देरहानो हाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय 29थि थान्दै जख'न्दायजों लोब्बा लाखिनानै नैबे भलिबल गेलेनाय एबा फाइनाल मेट्स बाक्सा आरो लोगोसे उदालगुरि जादोंमोन बेवहाय उदालगुरिया देरहानो हाबाय दा बे समाव नैथिनिया जाबाय उदालगुरि बरिया बरिया फाइनालि उदालगुरिया नैबे भलिबल मेट्सआव विनार जानो हाबाय लोगोफोर